हेलो एवरीवन पुणी थे आपण समस्त को स्वागत आम यूट्यूब चैनल जीतू सार स्टडी इवेंट को। तो निश्चित भाव आपण मैंने आज जो आपण मानी आज जो सेसन टी रही बहुत इंपोर्टाट आपण ए सेसन टी को प्रथम रु शेष जा देखु आपणकर सबू स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम रे जो थे ओडिया आसूची से 2 ରୁ 3टी रूढ़ी लोकवाणी रु निश्चित भाव क्वेश्चन आप देखा पाऊे। तेबे आमे आज जो सेसन टी प्रैक्टिस करवा ये हूँ रैंडमली प्रैक्टिस करवा आपण को मन रखापी सुविधा हम आमे आमे कौन करवा ना या आम एग्जाम्पल सहित रिलेट करी किसी मन रखापी चेष्टा करवा। तो चलतु जाइथिला आमे बंद आमर बस धातु जाइथिला धर धातु जाइथिला तेबे आज आमे बंद धातुर क्रियारू जो रूढ़ी अच्छी ताको आमे डिस्कस करवा। ओके देख प्रथम अच्छी दल बांधिबा। दल बांधिबार अर्थ दल गठन करवा। दल गठन करार अर्थ दल भांगिबा। ठीक अच्छे सेमिति लुगापटा बांधिबा कौन स्थान को जीवाई प्रस्तुत हेबा सेटा को कहते कौन ना लुगापटा बांधिबा। नेक्स्ट अच्छी गुड़ दाना बांधिबा। आपण माने देखिथिबे जोटी आपण मानकर जो आखु पेड़ा जाई शाल बसची सेठी गुड़र क्वालिटी देखा जाए जेते बेले भल गुड़ करिया पई भल माने सेमती निआर अग्निर व्यवहार भल भाव करा जाए एवं बहुत समय ताकू फुटा जाए देले जाइकी गुड़ भल भाव दाना बांधि जाए नहने किछि पानिया पानिया रही। ठीक अच्छे तो सहीटा को कहूँ गुड़ दाना बांधिबार अर्थ गुड़ रांधिले क्रमे दानारे परिणत होगा। आपण मैंने देखी ना जदि जाइकी देखिपारती जोटी शाल बसे ताकू आमे नॉर्मली कहती कौन आखु शाल। आखु जो शाल रे प्रस्तुत हुए कौन पेशा जाई बाहर करा जाई रस ताकू मध्य फुटा जाए से गुड़ प्रस्तुत हुए। तो चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट अच्छी बंधु बांधिबा। बंधु बांधिबार अर्थ कौन ना नूतन करी बंधुता स्थापन करिबा। नूतन करी बंधुता स्थापन करिबा। गीत बांधिबा गीत रचना करिबा। जमाट बांधिबा तरल वस्तु कठिन हवा। जेमिति आमे पानी गोटे तरल वस्तु ताकू जिते बड़े आम रखी दौचे कौथिरे ना फ्रिज रे रखी दे ताहा कौन होची ना बरफ रे परिणत होउची बा कठिन परिणत होउची ताकू कहती जमाट बांधिगला। पानीटा जमाट बांधिगला सेमिति ब्लड मध्य जमाट बांधि जाए। ठीक अच्छे नेक्स्ट अच्छी मुह बांधिबा। अत्याधिक मीठा खाइबा परे आउ खाइबाकू इच्छा न करिबा मुह बांधिगला से खाऊ नहीं। ओके नेक्स्ट अच्छी टंका बांधिबा। जहा देय ताहा नहीं जमा करिबा एटा को कहती टंका बांधिबा। नियम बांधिबा नियम प्रणयन कर। मु आज नियम कली कालीठू मु आमिष पालन करी नहीं जेटा को आमे नियम कथा कहूचे। मु आज नियम करुची आज जहाँ हवा कथा गला काली सकाळटू मु पाठ पढ़ारे मन देवी। ठीक अच्छे यहाँ हूँ नियम। तापर अच्छी पथी रे डोरी बांधिबा। अधारू पाठपढ़ा बंद करिबा। कौन अच्छी ना अधारू पाठपढ़ा को बंद करिबा। नेक्स्ट कौन अच्छी देखिबा ना मुंड बांधिबा। मुंड बांधिबा केश विन्यास करिबा। केश माने बांधिबा जोटा चुटी बांधिबा कहती। हाथ बांधि बसिबा निरुपाय होई बसिबा। हाथ रे किछि नहीं माने हाथ बांधिकी बस हाथ में किसी ना टंका कौड़ी धन रत्न किसी ना। बंध बांधिबा बंध पकाई पानीर गति बंद करिबा। कौन अच्छी ना बंध पकाई पानीर जो गति अच्छी स्रोत अच्छी ताकू बंद करिबा ताकू कहती कौन ना बंध बांधिबा। सेमिति मनीष को बांधिबा मंत्र बल प्रयोग करी अटकाई रखिबा। कौन अच्छी मंत्र बा बल प्रयोग करी अटकाई रखिबा सेटा को आमे कहूचे कौन ना मनीष को बांधिबा। तापरे एटा अच्छी बांध धातु गला बंद धातु गला तापरे अच्छी मार कौ धातु ना मार धातु। मार धातु रे सेमिति अच्छी पटी मारिबा। कौन अच्छी पटी मारिबार अर्थ ठकीदेबा। बिजुली मारिबा बिजुली चकचक करिबा। देख रे आकाश रे बिजुली चकचक करूची अर्थ बिजुली मारुची। सेमिति लुणी मारिबा। लुणी मारिबार अर्थ कौन ना समुद्र पानी को सिजाई सेतिरु लुण बाहर करिबा। चिलिका अंचल रे मले कौड़ी अर्थात माछ मले ताकू विक्रय करी कौन टंका मिले। माइले कौड़ी अर्थात लुण मारिले प्रचुर टंका मिले। क्लियर है समझते। नेक्स्ट देखिए कौन ना घीओ मारिबा। घीओ मारिर अर्थ लहुणी को गरम करी जलीय अंश को बाष्प कराई घीओ मारिबा। निश्चित भाव आपण घरे आपण माँ मैंने निश्चित भाव या प्रस्तुत करुवे आपण मैंने देखिथिबे। सेमिति
କ'ଣ ଅଛି ମା ଧାତୁରେ ତାଳି ମାରିବା ତାଳି ମାରିବା ତାଳି ମାରିବାର ଆମର ତ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶବ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ହାତ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ କରିବା ତାଳି ମାରିବା ତାଳି କେମିତି ମରାଯାଏ ଦୁଇ ହାତକୁ ବାଡ଼େଇ କରାଯାଏ ଶବ୍ଦ ସେମିତି ତାଳି ମାରିବାର ଅର୍ଥ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସ୍ୱର ମାରିବା ଅର୍ଥ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ବାଣ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ଅନ୍ଧାର ଘରକୁ ଟେକା ମାରିବା ମାନେ କିଛି ନ ଜାଣି ଠାସକୁ ମାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଜିଲେ ବାଜିବ ନ ବାଜିଲେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥାଉ ତେବେ କ'ଣ କରୁ ନା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରି ଆମେ କ'ଣ ଗୁଲିରେ ଗୁଲି ମାନେ ଡାର୍କ କରୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ମାରିବାର ଅର୍ଥ କିଛି ନ ଜାଣି ଠାସକୁ ମାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତୁଳି ମାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଚାଳ ଦୁଇ ପାଖ ଛପର ସରିବା ପରେ ଘର ଅଗ୍ରକୁ ଛପର କରିବା ଚାଳ ଦୁଇ ପାଖ ଛପର ସରିବା ପରେ ଘର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଛପର ସେମିତି ତୁଳି ମାରିବା ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଉପରେ ଯେଉଁଟା ମାରାଯାଏ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଶେଷରେ ଯେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ତୁଳି ମାରା ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ମୁହଁ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ଦେଖା କରିବା ତୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତି ନା ତୁ ଆସିକି କ'ଣ ମୁହଁ ମାରିକି ଗଲୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ଆସିକି କ'ଣ ଦେଖା କରି ପଳେଇଲୁ ସେଇ କଥା ହେଉଛି ସେମିତି ହୁଁ ମାରିବା ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା ଆରେ ତୁ ଆଜି ଖାଇଛୁ ୟାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ଆଖି ମାରିବା ଅର୍ଥ ଆଖିରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମାରୁଛି ସେ ଆଖିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଉଛି ସେମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଟି ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ପେଟ ମାରିବା ପେଟକୁ ରୋଗ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ ମାରିବା ସେମିତି ହାତ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାରପିଟ୍ ନ କରି କାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ବା କିଛି ନ କରି ଯେମିତି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓକେ ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ରୂଢ଼ିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ ବା କିଛି ରୂଢ଼ି ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ରୂଢ଼ି ନେଇ ଆସିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବା ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ।